অবৈধ যানবাহন পার্কিং ও ট্রাফিক রুলস ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ট্রাফিকের অভিযান। সোমবার রাজধানীর জিবি বাজারে সহ আগরতলার বিভিন্ন জায়গায় ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে অভিযান চালানো হয়। যত্রতত্র পার্কিং করে রাখা যানবাহনকে এই দিন জরিমানা করা হয় এবং নোটিশ দেওয়া হয়। এছাড়াও ট্রাফিক রুলস অমান্য করে যারা যানবাহন চালাচ্ছিল তাদেরকে এই দিন জরিমানা করা হয়। অতিরিক্ত ট্রাফিক এসপির নেতৃত্বে এই দিন অভিযান চলে। অতিরিক্ত ট্রাফিক এসপি জানান, স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে এই দিন আগরতলা শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে যান দুর্ঘটনা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাই যান দুর্ঘটনার লাগাম টানতে এই ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে করা হবে বলে জানান তিনি। लोकल पुलिस हमें ज्वाइन करते हैं, हम जगह जगह पे कर रहे हैं, जैसे नागरचला, बटतला, आज जीबी और दूसरी जगहों पर भी कर रहे हैं। तो इससे हम लोग एक जॉइंट एनफोर्समेंट ड्राइव में भी देखते हैं कि इलीगल एनक्रोचमेंट ऑफ पार्किंग एरियाज, जो स्ट्रीट वेंडर्स, इलीगल वेंडर्स है, उन्होंने भी बहुत सारा रोड पर इंक्रोच करके इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम और कंजेशन हो रहा है। इसको रिजॉल्व करने के लिए, और जो लोग डेंजरस ड्राइविंग कर रहे हैं, विदाउट हेलमेट ड्राइविंग कर रहे हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स त्रिपुरा में बहुत बढ़ गए हैं, तो इसकी वजह से हम लोग कर रहे हैं ताकि एक्सीडेंट्स को कंट्रोल में ला सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर त्रिपुरा।